Ça va, comment tu vas dire? Ça va, alhamdulillah. Et Redon Kadi? Oui, ça va, je vais bien. Et c'est dans la télévision, il y a ta route. Kadi, Megata Miri là, Katanga Kalafili Nebla Baro, Balsa ne Balguara. Chômeur Fenani Kalafili Nebla Baro. Anna Kobe, Kadi, Chômeur Ateniko Enakui, Kalafili Nebla Baro, Ambella Jelene Kunku, Malion, Tché Animso, Demse Animakoro, Nudurato, Amunu Nebek, Auchive Santa, Anishekin Duma. Nago araveki bara utuma dafa walma amunu netumeno ko nyina kera awko araveki bara temenuna walma yere amunu netume ko balla ko de atu amasega araveku bara temenunke boda belebele de dalene no awye anga jamana klatugo nyumani a maratugo nabe fama ko ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation kelen no ka kalafili nyebla bara kerenkereni do de labe Bamako konna la Kadam ne décembre kalo kile folo fukata se décembre kalo kile bisaba ani kele san ba fila ani muka aywa akana ni black asmade ay boy igo konokulu akata kwa kalafili nyebla baroke wala sa abeseka do jamana ka kalafili 7 gafe belebele ba konna la nabe foma kadi ko araveki tiens la maka de kuma sebe ida hono wallahi maka nere ba ke togo jime sisa nere be fega ngakala fili nyebla baroke kadi ugando ko sebe fo sebe yamaro alin do de be oluga soro ibolo munu no be ni asoro tuga kalafili nyebla bara to sebe on damne olube siga na nuga récépissé koro ga munu be kuma deliga araveki yereke olube siga na nuga wolo sebe yi walma uga jugement supplétif ay bojona agasa sigida mairie centrale la walma gouverneur seni décembre kalo kile bisaba ani kelenche samba fla ani muba malien che anamuso kalafili nyebla baro joro kabu kosobe aka dunya tike konnala barsa abato autogo kake kalafili gafo konnala mimato abesiga uninga mogo subanti kalafili ngatawla wa abato abesiga komu chamanke nulube wele ngonda malien faso de nyuma e mai Mami mi sendo aga faso joli barawla angana ni black asmaya aga bojona katanga kalafili nyebla barawke wala sa ni boda belebele kanata ka antu mali ambe de tayi wa ambe damakaka faso jola That beat ate ni ko baye ko mun be ko adamne do jamana kono ko ka ta décembre kalo kile folo fuka tabla décembre kalo kile bisaba ani kele ko makana to ko munye kalafili nyebla baro folo ye ulu damne do aka sigida kono na aka miriba mununu ubaga sigida kono beka wulika joke mun ba to makana to ko ala abika sababu ye mun ba to ataka obisega ye kalafili gafolo to muna mun ba to aw faraka sega wulika joke kaseka aw ka jamana nyama ko wafuka ta se député kalafulu ma kaseka ulu sugandi here ani baden kono ni mbara indamne do adamne na anya fo chuko muna décembre kalo kli folo abi kunche décembre kalo kli bisaba ani kele beka wuliga jo sabati mumba to itoko kata kaseka taye gafe nun kono chuko muna wa yera ka fo ko an nafaka bungo sobe ni to yera kono munye fo concours na nyogona we demseni munu be ku klala kala na bi fenga concours ni fen chambe ba fo police national o concours la ni to yera la ke sababu ye bara nunu abi no ibolo donc ami wole bla bema beka wuliga jo sabati kata se aka mairie centrale ma mumba to kuma funu munu bi ko nuna kaseka bo akalama chuko muna maliyan aw salamu alaikum mbe foli bla jamana din kilina be mali kono ani mali koka maliyan sigme yoro ni wati na ka ouverture media bololo laje anga chaîne YouTube ni anga page Facebook ambe aw be foka aw be wala imandon ka ira awla ka fo ouverture media muna siglendo aw jamana dewnye kuna funi munu ni amba di awma jamu kan belebele ba de siglendo o ko kamani bo wole ko chorno decrypt ko chorno ka wala awye kuna funi munu ka jamana kono aka bamari ba ka tande nan duala ka tabla fu juma duala ambe boni ulu bakruba de ka seka ulu da awkro o kono na amaga mari ma ba wole kana abse ga politique mawye walma iba fo seko donko ulu tigla mawye o kono na kuna funi numi di awma jinya dongo do nege kanye tan kono do kono na wala sa bega sika tatasro amam profito la ka foli bla jamana dewnye aw munu be ka alaje jinya fandan nani fe mali kono ani mali ko ka nazara jamana wula aw munu be france na amerique fu ka tasi chinois jamana ma mba fo aw ya ala ka tunga ja aw bela munu fana be afrique kono ala ka tunga ja aw fana na ka ta kay fo kidal anga foli bla jamana dem be ani bamako kono ya bi l'émission chorno decrypt kono ambe araba dunya la décembre kalo clé muga ani saba sans bafla ani muga o ye biye mu mambolo bi maliyan mu mambolo bi aba kalama ka fo ko mun be dugu kono mun be dugu kono adugulinde awla amina kuma ka o ye munye
minɛni minnu bɛ yen ko a kɛra k'a ta kunun na kana bila bi la an bɛna o walawala aw ye o kɔfɛ an bɔra k'a ye conseil des ministres kɛra bi maliyɛnw bi arabadonya fɛ an ka jamana ɲɛmaaw u y'a lajɛ ka maaw sugandi maa minnu bɛ yen ko olu bilala poste damadɔ la ni o ye police directeur fo ka taa bila yɔrɔ caman na an bɛna kuma o kan ka o walawala aw ye ne ni Mamadu Jɛfaga an bɛna ale reçoit plateau kan nka yanni o cɛ an kɛn bɛ ka weleli bila hali bi an ka Mali seko ni dɔnko o tigilamaaw ma yan maa minnu bɛ yen k'olu kɛn bɛ ka invité spécial ye bi maa fila bɔɲɔgɔnko don a fɔlɔfɔlɔ ye muso ye filanan ye cɛ ye u dɔnnen don kosɛbɛ fɔlɔfɔlɔ o ye Michel Kaniba Traoré ye a b'an bolokɔrɔ yan maliyɛnw a b'a kalama k'a fɔ yɔrɔ dɔgɔkun daminɛ n y'a fɔ aw ye ouverture média bɛna don ka wulikajɔ sabati artiste denmisɛnnin fila bɛ yen olu b'an bolo an bɛn'u jukɔrɔma tonton Michel Kaniba Traoré a dɔnnen don ale b'an ka plateau kan bi an bɛna baara in daminɛ ale la Michel Traoré salamu aleykum. Waaleykum salam. Somɔgɔw bɛ di. Tɔɔrɔ tɛ. Folikan dɔ b'i bolo fɔlɔ ka ɲɛsin maliyɛnw ma yanni an ka don masala kɔnɔ wa. Awɔ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. N bɛ ouverture média yɛrɛ fo fɔlɔ n bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔkan yɛrɛ kuma na États-Unis bɛɛ lajɛlen sen b'o la voilà maliyɛn fɛn fɛn tulo bɛ n na k'u to yɔrɔ o yɔrɔ ne ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen bi. D'accord. Merci beaucoup Michel Kaniba. O kɔfɛ an bɛna Momo All Star reçoit plateau kan ale ye rappeur ye a bɛ sira la ka na ni Michel Kaniba bɔra yen ale de bɛna gɛrɛ ni ka se ka ale fana nin waati in na a bɛ album labɛnw na ka se ka da mago la k'olu caman walawala an ye. Maliyɛnw ni de bɛna kɛ aw ka cɔrɔnɔ décrypter jɛmukan min bɛ yen k'a jukɔrɔma tontolen don par boisson double seven an b'a minbaw fo ani a feerebaw k'a fɔ boisson ye ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ala ka barika don bɛɛ kelen-kelen na maa minnu bɛ boisson in an bɛ don jɛmukan kɔnɔ an b'a daminɛ a fɔlɔfɔlɔ Michel Kaniba b'an kɛrɛfɛ ɲininkali damadɔ minnu b'an bolo ka tɛnku ale la an bɛna o ɲɛsin Michel Kaniba ma ka se ka olu kunpan bɔ an na n'an tilal'o la an bɛ sɔrɔ ka don kunnafoni bakuruba kɔnɔ aw caman ka se ka faamuyali sɔrɔ a la Aras Bachi ale mun ye Mohamed Isu Bachile a minɛna a ka kibaruyaw bɛ cogo di an bɛna tila ka a kɛrɛfɛmaaw wele u ka kibaruya fɔ an ye ko ninnu bɛ sira jumɛn kan u ni Mali faamaw ye mun faamuya ko ninnu na o kɔfɛ an bɛna kuma fɛn caman kan ko minnu bɛ sen na nin waati in na an bɔra k'a ye Dr Boubou Cissé kunun a bɔra ka communiqué kɛ a yɛrɛ ka page officielle sanfɛ ka kuma caman fɔ kuma minnu bɛ yen ko an bɛna a caman yɛlɛma aw ye tudunkan na a ka faamuyali sɔrɔ a la maliyɛnw n bɛ ɲɛsin Michel Kaniba ma Michel Kaniba an bɛna don baro kɔnɔ jamanadenw ɲɛ bɛ i ye nisɔn ka di cogo min na su in na donc k'a yira k'a fɔ an y'a fɔ jamanadenw ye ouverture média ni an dɛgɛw bɛna don ɲɔgɔn bolo ka baara kɛ ka sababu kɛ i ye fɛn caman kɛ jamana in kɔnɔ ka sanga na i donna ka sanga de la fɔlɔ e ni Mohamed Jabi ninnu i n'olu de baara daminɛ ka sanga na an nana ye k'a fɔ i tɔgɔ ni sira kana nin waati in na an bɛ fɛ maa minnu t'i dɔn e ye jɔn ye i bɔra jɔn kuma bi kɛ. Ok, n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ne ye Michel Kaniba Traoré ne ye Fefalaba Isa Traoré denmuso ye o tun ye cinéaste ye jamana in kɔnɔna na cinéaste tun don écrivain tun don a ka film dɔ ye jumɛn ye walasa mɔgɔw hakili ka jigin a la a ka bamunan tun y'a ka film ye a ka bamunan tun y'a ka film ye awɔ bamunan ani Ninjugu Gimba o ye Cheikh Mar Sissoko ka film ye mais a joué en tant que acteur principal ale de tun ye Ninjugu Gimba yɛrɛ ye. Voilà. D'accord. Donc o denmuso de ne. D'accord. Michel Kaniba an y'a ye i donna musique kɔnɔ ka sanga na i dɔnna o de la ka taa ka sanga na kana bila nin waati in na ouverture média kɔni bɛɛ ɲɛ b'i la bi an bɛ ni jukɔrɔma tonto i ye fɔlisen kura yɛrɛ bɔ i y'a di ouverture média ma anw k'a bila Mali fantan naani fɛ ka maaw bɔ ɲɛnɛfin na ka jamanadenw bɔ ko caman na k'u nisɔndiya maintenant i kun tununna cogo di o waati la kana bila bi la an y'a ye i kun tununna kosɛbɛ mun nana n'o gɛlɛyaw ye. Bon, avant Kassanga, quand même, on a Nescafé African Revelation qui est Mali représenté là. On est Mali représenté la Côte d'Ivoire. On est un pays qui a bon, après, on a Kassanga qui fait de Urukia Traoré. Urukia Traoré, il y a Beletouka Urukia. Donc, il y a Mvoa Jara et Kosebe. On a tourné Chaman qui a fait. Voilà, bon, kɔfɛ mariage ko ani denko bon o de tunun dɔɔni voilà en même temps baara in fɛn ma nɔgɔn a dɛmɛ ma nɔgɔn voilà a dɛmɛ ma nɔgɔn surtout ni kelen don ni mɔgɔ tɛ k'i jukɔrɔma tinti a ma nɔgɔn dɛ k'a fɔ k'e kelen bɛ baara in kɛ vraiment c'est pas facile non donc mais malgré tout ça cɛlasigi ko la i nana suma i y'a fɔ cogo min na nka o bɛɛ la i wulila k'i jɔ ka yira k'a fɔ i ka art ka di ye i bɛ fɛ ka ko banba o ni sanjɛ i ye album dɔw bɔ walima i ye musique dɔw kɛ wa ou bien i taara polisi yɔrɔ dɔw la ka i yɛrɛ yira k'a fɔ k'i nana tugun. Bon, n ye Kassanga kɔfɛ n ye Sarabana kɛ n ye Sarabana bɔ bon Sarabana bɔlen kɔ Sarabana i k'i kan fulo la maaw ka dɔn k'e de don
bana sarabana saratigilo sarabana kaira ni muso ke folo bore bolo ilomba be chaya. Donc ni kay mi mo cham akli jigila mamu mu nyina ne du ko ba don afo Michel Kaniba be abi balola alhamdulillah arba adusukuna alibi. Donc maintenant kuma to bi bulu o ko fe ni mbole gela jime nana ko kono. Bon gela mi nana ko fe sarabana bolin ko ma deme baka soro mais c'est ka fofolo me rokia ko fe ni rokia yi tourner oké après ni aluni franjay fana bulomba e barake mais mi dongli ta fani ma mo soro ka mi be njokoroma tunti dongli kula ka foko mais c'est ka sans soro dongli kono voilà d'accord ima album bo ikon bi morceau dama do ko single bo voilà mais single bo mais ma mo soro mi me ka album ke d'accord. Donc maintenant, ouverture média bi yiri soir. On mena ideme ijoro matonto an se muni ana an kanu baw mamu mi kale bien fanda nani fe. Ika morceau mona bro afna bla tabla teleso ni radio sola wala sa kika promotion ke sabla talambila nya ika fa talambila ikalla deme ye mali artiste mu mana be ki bora artiste du kono ifa donelo ni ko ni jugu gima ka bembe ba no ni jugu gima ka film be ale na foro de muso ibi ar kono wa nya me ka fo fana ga du kono ikile ne bi ka arke ikile peu voilà donc va ira ka fo ibo tabulo ka shima bo chogoroba la mi arta ni ne rekile a jare de walma to kuti se de wawal mama jawi bon dakan koyi sino korobali be me ashimata ndogonu were fana be bo chokoroba ere de ya foko mbali kasirata sino ne kinkanga kataga me comptabilité de ke comptabilité awo parce que ngo munte arfe mo meke comptabilité be meta barake douane mais chokoroba ko mako ko shimandali akadali ne de kale kasirata no ko ngo bo ne be kasirata chugudi ako ko ne dibali kasirata mais nye chokoroba bana ala ya kene sirata kera sanjume o chokoroba bana en 2003 ala ka hina amina rabbi abani ko de 600 donc ne nana arsiraka voilà mais ale bana mademe bagaso mais anya ikasangana itara kasangana ini Mohamed Jabinu uri nya surala o kuma e joro jume surala kera joro nana wa walma ne bora kasangala avant demi-finale. Avant demi-finale. D'accord. Ne bora droit demi-finale kera. Nga o kofe aw bete go bi ñogon gulo inu artiste msenu. Abi ñogon kalama. Ami ñogon kalama. D'accord. OK. Donc Michel Kaniba maintenant donc morceau kuraw ça dit que ibika la bonke. Amena do studio kono e morceau kuraw. Morceau kuraw muni abi ouverture média bolo do wanya fol se folo ke. Na yana nga kro fol labandima ka man la black ka nyeshi moma ka ko Michel Kaniba est de retour. Et de retour sur la scène musicale ka ira ka fo ibna mali oni soja isegira bamanan voli duma ibna o de ira jamana dewna I kanfli ko morceau ira na ka so ke korofo laban fo awde do de wala say mo ka do ko talambe ka nga mali dungli dana ngana obi alibi donc kan ira ka fo mo be se ka fierté ta ka fo se ka daila OK I ka se ka mali to ko siro chama ne ben jarabi fe I kadinye mo bébé idumanye nyaka jarabini ikadinye ikapari fensumani o kadinye ikapari lichoko odumanye wakodumani mimbeke o kadisa do ikakadi vraiment maintenant ya amour dongli to de jariye ka o dafolo pour le moment mais morceau to be sala la kana korofo laba me bulu ka nyeshi jamana duma o korofo laba mene bolo e malin kadi ko jugo ko sobe e anga ba mali ba kadi de me ba feya ali ka da ouverture média ima ka an bo dibila kan yele kan an sangrota ka deme dambu ama o fembay donc malien be hine ko sobe voilà malien be hine donc yanga base baye vraiment ne rebe ouverture média di fo ko sebe OK voilà o jarani merci beaucoup Michel Kaniba ambi foki wala nyumando ala ka ko sabati ali bi inshallah morceau chama mina ke clip bawke mumbato
jamanadenw bɛ se ka bɔ ɲɛnɛfin na cogo min na Michel Kaniba ala ka garisɛgɛ ɲuman d'a ma Amina ya Rabbi. merci beaucoup Merci. Maliyɛnw ni mun ye Michel Kaniba ye an bolo ouverture média la a bɔra k'a ye désormais ouverture média bɛna ale ka a jukɔrɔma tonton an seko n'an damayira ye mun ye ani ka fara wasolon dɔnkilidala muso min bɛ yen ni an taara yanfoli la an bɛ foli bila Dawuda Jakite ni o ye dusu balo ye an bɛna u fila bɛɛ jukɔrɔma tonton mun b'a to hali bi u ka se k'an ka Mali ni seko dɔnko ka a yanga sanfɛ talan b'u la wa u bɛ se ka Mali in kumabɔ yɔrɔ caman n'an tilal'o la Maliyɛnw an b'a lajɛ hali bi kunnafoniw caman bɛ an y'a fɔ aw ye cogo min na an bɛna tila ka Yalikoyi wele Yalikoyi an ɲɛ b'a la ale tun ye an tun b'a sɔrɔ waati dɔ la nka an bɛna tila ka wele Razbach ka ko kan en même temps ka ɲininka nouvelle jumɛn bɛ yen mun de fɔr'u ye kɔfɛ en même temps an nana ye k'a fɔ nomination dɔw kɛra bi conseil des ministres la o nomination minnu kɛra a yera k'a fɔ fɛn caman yɛlɛmana Mali kɔrɔ nin waati in na donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ tari nin ye tile kura bɔtɔ ye wa nin ye Mali taaɲɛ natɔ ye wa donc o kumaw de bɛ dugu kɔnɔ nin waati in na an da bɛna tila ka se a ko ma donc o kɔnɔna na an bɛna lajɛ tuguni ni ka se ka an ka Mali artiste denmisɛnnin dɔ bɛ yen il est rappeur a dɔnnen don kosɛbɛ n'i ko Memo All Star denmisɛnnin caman b'ale fana dɔn nin waati in na ale fana de kɛmɛ ka album kura dɔ bila sen kan a bɛ fɛ k'an ka Mali rapu ka yanga sanfɛ i b'a fɔ an ka Mali denmisɛnnin caman bɛ yen talan bɛ minnu na ni u ye rap fɔ ka ban dɔrɔn i b'a fɔ ka t'i kunkolo ko yɔrɔ wɛrɛ tellement que u bɛ bamanankan in wurule i b'a fɔ anglais i b'a wani b'o la ka taa faga gaspi ninnu kan olu n'a ɲɔgɔn caman Dr Keb ani ka fara King Keje olu bɛɛ bɔra yan donc an y'a ye k'a fɔ talan min nin denmisɛnnin ninnu na kosɛbɛ wa ne bɛ siko de fɔ n bɛ tile k'o fɔ n'an m'an ka Mali artistes dɛmɛ Maliyɛnw u tɛ se ka san sɔrɔ Américains b'u ka artistes dɛmɛ Nigériens b'u ta dɛmɛ Tanzaniens olu fana bɛ k'u taw jukɔrɔma tonton sa mun b'a to u bɛ ka taa u ka jamana kumabɔ Amérique jamanaw la munna an t'an daw dɛmɛ donc an y'a ye k'a fɔ Memo All Star ale b'an bolokɔrɔ nin waati in na donc an bɛna a fɔ Memo All Star ye ka se ka baabu jira a la Memo All Star somɔgɔw bɛ di I yɛrɛ don Thierno. tari fɛn d'i la kɔni Ouais, basi tɛ n na. les loups Ouais, on est là. d'accord donc an bɛna i ka morceau lamɛn fɔlɔ Inchallah. morceau kura mun bɛ yen n'i y'a bɔ ka se ka jamanadenw jansa n'a ye Ouais. an ka o lamɛn yan'an ka don baro kɔnɔ Inch'Allah. ok Arrête de trop parler, mais n'a l'en jamane. Moro te se kanke, kuma te ka fo ki beniye. Nata boro ka girin ku boroi, ba ma ku bebe vini fere. Anga nyangon to ini fere, sunguru ba de ga kullu nga fende ye kapoti. Neni ngane. Fais-moi tes dafa kofla, kanana se kokan. Niamey, Abilikuna, je suis dans la saison 2. Bali Bitenga, Jordan Diamant DBCna, Morocco Nitena Sena. Avec de bonnes équipes, Luken Serra. Memo All Star les loups Ouais. loup gang doit Ouais, Lougang. loup gang gokoro Lougang. C'est comme on a choisi Lougang parce que Louk a gagné. C'est un chien que c'est rare, il va aller quoi. aha Donc, on a refait la base au Thierno, il a tout gagné, mais aha Ouais. et cogo di tan on a souffert mort. Ah, il souffert mort. On t'a eu quoi. donc o de la i tɔgɔ da ko les loups Voilà, mais il y a glace ou ni neno de camp. Il quand il m'a télé on est resté qui comme on a fait un bé pour faire un. Kufika Australie nous qu'on fait. a ko f'i ka taa yen nɔ quoi Voilà. ah d'accord donc les loups o ɲɛna donc maintenant an y'a ye i kun tunna Ouais. i kun tunna waati dɔ la C'est vrai. mais mun y'o kɛ C'est vrai, on tourne parce que on met label dollar. Aux sociétés rétro kézi. Mali tchène muso beba kalama. Donc quand on loue la comme on connaît, il y a pas d'onnet ou papier signe. Faut qu'on met papier on a tant de. kosɛbɛ Donc à travers do amaka tranoye. Ay ko caman bɔ ne ka fanga la parce que ne kun preselen no cogo min na n'olu ta kelen tɛ mais Dieu merci alhamdulilayi n'olu yɛrɛ an farala ɲuman kan a farila ɲuman kan voilà donc n yɛrɛ bɔra la ça fait 2 ans ça fait 2 ans mais n yɛrɛ de ma deli k'an sigi ka kuma a kan quoi d'accord Voilà. donc o de tun b'i sumaya voilà o dɔɔni de ye sumaya production fanfɛla production fan fɛ maintenant i ni fanga nana voilà i bɛna lajɛ ka loup gangu nisɔndiya voilà ok d'accord donc maintenant an bɛ fɛ ka mun dɔn Ouais. tari Memo furu mɛ wa non parce que an kɔni b'i ye tout le temps arabu la arabu dumanw na hali arabu yɛrɛ ka sanga sɔrɔ waati dɔ la Tiɲɛ. caman y'a fɔ k'a daminɛna aw de la c'est vrai nka an nana ye k'a fɔ a ye yɛlɛma caman don arabu kɛcogo la Tiɲɛ. k'a ta sérieux la k'a minɛ n'aw tɛgɛ fila ye C'est vrai. maintenant an bɛ fɛ ka dɔn tari muso b'i bolo wa denw b'i bolo wa non den kun bɛ n bolo mais ala y'o ka kalifa minɛ aa donc ala ka hinɛ a la mina n ye muso dɔ fɛnɛ maa minɛ kɔfɛ ala ma ko ɲɛnabɔ bɛɛ y'i ka chemin ta donc an b'a ko kan ni ala sɔnna a b'a ko kan sinon actuellement n furulen tɛ den tɛ n bolo i furulen tɛ den t'i bolo Ouais. donc o b'a yira k'a fɔ n'i ye candidate dɔ sɔrɔ k'a furu voilà a bɛ ɲɛ inchallah ok d'accord ala ka ko nɔgɔya donc Memo an kun y'a ye waati dɔ la Ouais.
i bloquera France. C'est vrai. I bloquera i nana waati dɔ la 8 mars kɔnɔna na. Ouais. Mun y'o kɛ? N bloquera parce que wagati min na n ye n ka nin mixtape ko ni yɛrɛ dɔnkiliw fara ɲɔgɔn kan. N bɛ Benaflo fo parce que ale yɛrɛ de kɛra production ɲɛnɛma dɔ ye. Benaflo Lafiyabugu. Voilà, Lafiyabugu. A tun bɛ Tomikɔrɔbugu. Voilà, Tomikɔrɔbugu. Kosɛbɛ. Actuellement il est à Tetebugu. D'accord. Ale ye n dɛmɛ ko caman caman. Kɔfɛ ale yɛrɛ tilala ka fɔ an ɲɛna visa ɲini i ka essayer ka taa ninnu clip ninnu kɛ quoi. Donc n ye n sigi k'ale ka petite idée lamɛn. Kɔfɛ an yɛrɛ donna an ka cɛ kan bɛɛ b'o dɔn o ye Mamala ye. Mamala. Voilà, k'a fɔ n ɲɛna kɔrɔbalen il faut que ne ka taga Faransi. N ka se ka taa n ka baaraw kɛ ka segin ka na Mali la. O de ye n bloqué Faransi yɛrɛ la. O de ye bloqué Faransi. Voilà. D'accord. Parce que coronavirus a ma dogo. A cunnen. O y'a sɔrɔ ne ni Iba yɛrɛ kan ka baara kɛ a projet nin kɔnɔ. Iba Wan. Voilà. Ne y'ale kɔnɔ, ale sera yen. Mais kɔfɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ WhatsApp kan k'a bɛ na Bamako. Donc du coup, ne ni n ka équipe kuma la. I ka kan na. N'a ka di i bɛ se ka to n'a ka di i bɛ se ka na. Donc je me suis réfléchi n ko non n bɛ to yen pour que ka misiki ni clip tɔ la baara a ɲɛ yɛrɛ ma. Donc ni sago sera n bɛ na. N y'o de kɛ ka 8 mois kɛ. Sani n ka passeport yɛrɛ o date fɛnɛ kun ma ca. Donc n ka sɔrɔ ka segin ka na. Donc 8 mois kɔnɔ i labɛn. N ye labɛn. I labɛn walasa i ni force ka na. Merci. Donc an dalen b'a la k'a fɔ i bɛna an ka jamana kumabɔ kosɛbɛ. Inchallah. Son dumanw b'a kɔnɔ. Inchallah. Son duman 10 de b'a kɔnɔ o yɛrɛ n kelen. O y'i kelen ye. Ani bonus 2 o ye fitinin. Ni Iba Wan ye kelen kɛ. Ni Balembe fɛnɛ ye kelen kɛ. Ni Balembe fana ye kelen kɛ. Ouais. Ça c'est très bien. Maintenant Memo, n bɛ fɛ de maaw k'a dɔn ko e yɛrɛ de bɛ plateau kan quoi. C'est-à-dire que i ka son dɔ da maaw hakili bɛ jigin mun na. C'est-à-dire que n t'a dɔn so i ka son dɔ bɛ o jara ta f'i b'a fɔ ko a fɔ maaw k'a dɔn k'e de bɛ yan parce que an yɛrɛ ɲɛ b'a cogo min na i jɛnna et puis i dasiw cayara i kɛrɛ b'a ko arabu an bɛ nin ye libanɛw ni iraniyɛnw de la nka i ye dɔ fara dasi in kan ne yɛrɛ tun ɲini kana fili ma donc nin ye lugang yɛrɛ système ye voilà ni an ka ko kɛcogo yɛrɛ ni an ka ko kɛcogo yɛrɛ donc dɔ farala dasiw kan i kɔrɔbayara i bɛ ka fa donc i kan bila maaw k'a dɔn ko e de bɛ plateau in na bi ye donba ye bi ye heni ne de ka donba ye o dumanba bi ye donba de nin ye ni namɔgɔ de ka donba de yɛrɛ mais Corno dɔnkili nin fɛnɛ dara a bɛ san 5 bɔ dɛ a bɛ san 5 bɔ mais n bɛ maliyɛnw fo parce que a bilalen ni san cɛ alhamdulilayi n ka YouTube kan j'ai 1 million de vues 1 million de vues non félicitations ɲɛna ɲɛna se k'a fɔ fɛnɛ n ka carrière kɔnɔ 12 ans n ka mun ser'o ma n kelen o de ye i ka morceau dɔ fana bɛ yen o diyara ne ye fa sɔnna i b'a fɔ a biti bɛna fɔ cogo dɔ la tan i b'a fɔ ko bi ye i bɛ morceau in bɛ cogo dɔ la i b'a fɔ ko nigériens ka morceau bɛ da cogo la choc a ka di boîte kɔnɔ mɔgɔw voilà f'a ka di boîte la e k'i kan i filo la o daminɛ na tan o morceau ka di ne yɛrɛ ye n'a bɛ ne yɛrɛ kunna furu bɛ n kunkolo ja tiɲɛ don lelelelele voilà rappeur o y'a nɛgɛ bɔ ne la ka sabu kɛ o yɛrɛ de ye k'u ye kule soli ye non Momo ça c'est très bien ça c'est très bien Momo vraiment i nana scène musicale kan a ka d'anw ye a ka Mali seko n'a dɔnko minɛ ka ɲɛ rap kɔrɔ tɛ ko aw bɛ ka kolankolon kɛ Mali rap la a tɛ ka anglais fɔ a tɛ ka français fɔ a tɛ ka espagnol ka fɔ a bɛ ka bamanankan de fɔ ka sankɔrɔta donc aw de bɛ se ka Mali musique si yɔrɔ caman donc n'aw nana ka aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ko caman kɛ c'est très important a bɛ se ka na yɛlɛma don ko caman na nka an y'a ye kɔsannin na a ŋunuŋunukaw kun cayara k'i ni Gaspi man di hali maaw yɛrɛ tun y'a fɔ ne ma nka n da tɛna s'o ma an da bɛ e de ta la bi a yira k'a fɔ ko Gaspi ko e n'a kun man di kosɛbɛ mun b'i n'a cɛ non Corno c'est comme ne ni Gaspi mɔgɔw b'o fɔ mun na an y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ aw de y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ groupe yɛrɛ tun tɔgɔ ko Ghetto Kafri Ghetto Kafri voilà donc Ghetto Kafri cilen bɛɛ taara solo la waati y'a sɔrɔ a b'a ka denmisɛnniya 12 la voilà an bɛɛ b'a denmisɛnniya la an bɛɛ tun tɛ 20 ans 21 na donc wagati gɛrɛn cilen ne n'ale fila de tun bɛ ka dɔnkili continuer ɲɔgɔn fɛ e ni Gaspi fila voilà ko f'an tun b'a fɔ a wagati ko deux frères soninke c'est vrai a ma dogo Mali cɛ ni muso bɛɛ la bɛɛ b'a dɔn donc du coup an t'o de la en solo ne n'ale fila ale yɛrɛ ye concert organiser a yɛrɛ ka ko kɛ en solo ne fɛnɛ wulila ka n ka concert kɛ n kelen ka n ka ko kɛ en solo o de san cayara an tɛ ka ye ɲɔgɔn fɛ donc maliyɛnw nana fɔ ni a man di n'a bɛ tan c'est vrai parce que kɔrɔlen ne n'ale ka teli ka ko camanw de kɛ ɲɔgɔn fɛ e n'a ka teli ka ko caman kɛ voilà mais sisan n bɛ se k'a fɔ ça fait 5 ans ou 6 ans an sumara ka ko kɛ mais o t'a yira ko bɛ yen an ka nin misiki nin kɔnɔ nin b'a la quoi
Nin b'a la oui. Voilà, parce que wagati dɔ bɛ se il faut que i k'i hakili to i yɛrɛ la i ka baara kɛ en solo. Kosɛbɛ. Bɛɛ bɛ fɛn kelen de nɔfɛ. O ye tiɲɛ. An bɛ Mali ko de la, an bɛ cɛsiri la, c'est Mali qui gagne toujours. O ye tiɲɛ. Mais ka yira malidenw na ko ko n bɛ n'a cɛ, fɛn tɛ n'a cɛ. Foyi t'i ni Gaspi cɛ. Tiɲɛ tɔgɔ Mamadu, foyi tɛ ne ni Mamadu yɛrɛ cɛ. Donc foyi t'i ni Mali rappeur wɛrɛ cɛ yan. Mɔgɔ si, ne ni bɛɛ ka di. I ni bɛɛ ka di sisan. Keji, Iba, Malembe, Bibu, Darike, bɛɛ. D'accord. Ta kɔni ne kɔni ni mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn na franchement. A banna non o ye hɛrɛ ye. Ne ni bɛɛ ka di. O ye ja ɲuman ye mais an y'a ye ko a tun bɛ fɔ a ma ko de Soninke donc o b'a yira k'i ye maraka de ye. C'est vrai, an bɛɛ ye maraka de. I tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ. Ne tɔgɔ Mamadu Jakite Kaba. Mamadu Jakite Kaba. An E yɔrɔ jumɛn maraka ye? An ye Kayi marakaw ye. Aw ye Kayi marakaw ye. I bɛ se maraka kan na wa? Donc n bɛ n débrouiller dɔɔni. I b'i débrouiller dɔɔni. Comme ne yɛrɛ wolola Gabon. A y'i wolola Gabon de. Voilà, tilala ka taa di n mamuso ma. O ye n lamɔ. Donc ne mamuso fɛ olu ye maninka ye. Marakakan tɛ fɔ ye. Donc n bɛ se k'a fɔ n ye mamuso lamɔden mais n bɛ marakakan punu dɔɔni. Kosɛbɛ. Parce que n fitininama lexe yɛrɛ tun bɛ n bila ka taa marakadugu la. A i ka lexe tun b'i bila ka taa marakadugu la. Mais a ka dugu tɔgɔ? An ka dugu tɔgɔ Gamera. Gamera. A bɛ Tafsirika kɛrɛfɛ, c'est 30 km à Kayi. D'accord. Donc o b'a yira i ye maraka yɛrɛ ye. I b'i débrouiller dɔɔni kan ninnu na. C'est vrai. O ɲɛna. Maintenant Momo All Star a bɔra Kaba Jakite la a nana Momo All Star la o ye artiste tɔgɔ ye. Maintenant an y'a ye i bɛ baaraw la maintenant ko projet b'i bolo futur projet dɔw b'i bolo ka se ka Mali rap sanga san o ye projet jumɛn? C'est juste an bɛ plateau nin kan an b'i fo tuguni jusqu'à yira Mali cɛ ni muso la comme a kɛra faama ye donc n ye album dɔ labɛn a tɔgɔ ko 2020 an ma tɔgɔ foyi ɲini a la comme an bɛ 2020 na an ka tɔgɔ da o la. Donc a ye rap tɔgɔ da album tɔgɔ da 2020. An ye album tɔgɔ da 2020 na ka album date de sortie fɛnɛ bila le 25 décembre n'o bɛ bɛn Noël ma o yɛrɛ n y'a bila o la mun na parce que n ka musokɔrɔba fɛnɛ ye le 25 décembre ale ka anniversaire dɔ ye. I ka musokɔrɔba woloba. Voilà. D'accord ale ka anniversaire le 25 décembre. Donc an ye date de sortie di ale ka anniversaire ma pour que woloba mɔgɔ tɛ ba sara sɔrɔ. Kosɛbɛ mɔgɔ tɛ ba sara sɔrɔ. N ye miiri équipe la k'a f'u ɲɛna sanni an ka taa date wɛrɛ ɲini an ka décembre tɛ yan donc o ye musokɔrɔba yɛrɛ ka fɛn anniversaire ye an k'a ko ye siɲɛ kelen donc an y'o de idée sɔrɔ o cogo la. A tɛ tɛmɛ o kan o ye ko ɲumanba ye d'accord donc maintenant yan'an ka se kuma wɛrɛ ma n bɛ fɛ k'a dɔn Memo ye gɛlɛya i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ parce que an y'a ye waati dɔw nana kɛ c'est à dire que i da sera i tununa cogo mun na i tunu i ko contrat de tun b'i ni maison de la production dɔ cɛ donc a yirala k'a fɔ gɛlɛya caman nana o san 2 kɔnɔ i tununa mais o kɔfɛ i ye gɛlɛya wɛrɛ jumɛn sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ la ka taa baara in daminɛ fo ka na bila sisan. N bɛ se k'a fɔ n ye gɛlɛya kelen sɔrɔ Bamakɔ a ma dogo cɛ ni muso si la parce que accident dɔ ye sɔrɔ n bɛ hakili to ɲini cɛ ni muso fɛ u ka se ka ko ninnu faamu dɔɔni parce que n y'a décortiquer RHM na. D'accord o ye jumɛn? Dɔ de ye n ka téléphone yɛrɛ tɛ clés B k'a ta o y'a sɔrɔ an ka vidéo b'a kɔnɔ. I turu ka gɛrɛ dɔɔni ka nin fɔ ka ɲɛ. O y'a sɔrɔ an ka vidéo b'a kɔnɔ donc n y'a bɔ téléphone kɔnɔ parce que téléphone ma ɲi a wagati denmisɛnniya tun b'an na. Denmisɛnniya tun b'o la. Voilà en ce moment j'avais 23 ans ou 24 ans donc n ye n t'o de la. J'ai tracé une nouvelle chemin ni muso wɛrɛ ye n da magal'o la n kun ye mun furu ko f'a furuko tiɲɛna voilà o don ma n ka vie la ni mɔgɔkɔrɔw kun bɛ ɲɔgɔn fɛ ani jɛɲɔgɔn dɔ fɛnɛ kun bɛ yen nɔ n tɛ tɔgɔ fɔ kɛ parce que tribunal taga ni fɛnw bɛɛ bɔra a la. Ah tribunal tagaw bɛɛ bɔra a la. Mais a ko ma wara kosɛbɛ. C'est à dire que jamu bilala bɔlɔlɔw kan ni mɔgɔw y'a ye. Voilà bɛɛ de y'i ta fɔ dɔrɔn sinon o wagati n terikɛ n jɛɲɔgɔn ko ale y'o clés B ta ka t'o di musokɔrɔw ma. Ka t'o di musokɔrɔ ma. Voilà donc o dilen o ma u kan ka mun kɛ u y'o kɛ. O kɛlen tuma min na n sigilen bɛɛ barila k'a ye cogo min na n fɛnɛ y'a ye ten directement musokɔrɔba n ye n ka musokɔrɔba wele a ko Mohamed ne de y'i wolo ka su ko ka dugu jɛ i b'i ko i b'i jɛ ci min b'i bolo i b'a kɛ n ye miiri o kumakanni min na k'i k'i ko k'i jɛ ko ci min b'i bolo i k'a kɛ n k'a kɛ a bɛ fɛ ka mun fɔ o la ninnu ye mun kɛ n na dakan de don quoi ni mun fɔra ale ani mun fɔra ye mais ale de ma se k'a fɔ ko e bɛna janfa ko janfa bɛna d'i ka ko la voilà depuis ne bangena don min na
musokɔrɔba de la ka nin mɔni a kelen k'an sɔrɔ a yɛrɛ y'i sigi k'a décortiquer n ye ko mɛ n k'an kun k'an jɛ n ka bɔ mun bɛ n bolo n k'a kɛ donc o kɔfɛ an ye kɛlɛ kɛ ji jukɔrɔ o ye mun ye mun de y'a lase n ma convocation ni tribunal tagaw bɔra a la ko yɛrɛ kɛra kan 1 de la a kɛra kan 1 na n bɛ se k'a fɔ o 3 de kun don ala y'a kɛ a ko déroulé la cogo min na faamaw y'o ta kɛ ko fo ka n'a bila bi la n bɛ se k'a fɔ Thierno o gɛlɛya nin yɛrɛ de géré an ka musicalement parce que i ka carrière kan i ka carrière musicale kan kosɛbɛ parce que kɔrɔlen yɛrɛ an ye arabu renouveler ka na se bi ma mais an y'a renouveler ni mot minnu ye les gens ils sont contre c'est vrai ils sont contre parce qu'on a commencé avec du clash mais mɔgɔkɔrɔbaw fana bɛ hakɛ to clash min filɛ ça fait partie de notre culture o wagati n bɛ se k'a fɔ ko fila denmisɛnninya tun b'anw na et puis an tun bɛ clashiw kɛ on n'a pas mɔgɔ t'an kɛrɛfɛ mun m'an conseiller karisa ye nin fɔ ma il faut que n ka réagir on est comme ça donc o mun garavelen bɛ maliyɛnw kun na depuis en 2007 2006 8 ka n'a bila sisan na dɔw tɛ ka se k'a faamu c'est-à-dire a b'olu ɲɛna hali bi aw tun bɛ ka tabiya kɔrɔlen minnu kɛ a b'o sira de la hali bi k'a sɔrɔ ko yɛlɛmana c'est juste u bɛɛ kelen-kelen tulo bɛ na minnu bɛ Mali rap ko la ani minnu b'a contrôle la u bɛɛ tulo bɛ na c'est juste o wagati fana Thierno o clash a n'a sisan kelen tɛ o an y'a dabɔ ko dɔ de kama a ka se ka hip hop ni yɛlɛma sinon kɔrɔlen an ka jeunesse la il y avait Tata Pomme qui disait seulement que président ci kan kosɛbɛ et après Yelifu zone n'o banna la a banna donc Yelifu yɛrɛ de ye clash ko nin daminɛ a sa manière an fitininama an terikɛ dɔ tun bɛ yen ko Forozin o n'an kɔrɔkɛ dɔ ko Wanfu olu wulila ka Yelifu clasher ne yɛrɛ de ye o ko nin diyara ne ye ne ka sɔrɔ ka n sen don clash la mais ala yɛrɛ de ne sen don clash la tɔgɔ min na parce que ne tun bɛ école dɔ fana la Progrès lycée Progrès la voilà sangani dɔ tun bɛ yen ATT tun y'an ka président u tun bɛ mɔgɔw dɔgɔya téléphone na avocats bɛ ci ɲɔgɔn ma Kufu delila ka taa Malitel da la o ɲɔgɔnna dɔ fana ye n sɔrɔ o ɲɔgɔnna dɔ fana y'i sɔrɔ cɛ dɔ bɛ yen ko Sidi ale ye n ba neni chaque fois ni bɛ taa bɛɛ y'o sɔrɔ denmisɛnninya la o y'a sɔrɔ aw bɛ lycée Progrès la Falajɛ Sema la voilà Falajɛ Sema merci d'accord donc ni ne bɛ bɔ ka taga cantine na récréation denmisɛnninw bɛ to ka kala ka n dalakɔrɔ bɔ n bɛ dimi donc ne taara so n y'a ɲɛfɔ n terikɛ dɔ ye ko Jose Records ale ni Gaspi yɛrɛ a tɔgɔ Jose Records ale tɔgɔ in ka di dɛ a tɔgɔ ko Vieux Kulubali Jose Records voilà a nin nɔgɔ in gɔn mɛ donc an taara ale fɛ yen o y'a sɔrɔ internet tun tɛ mɔgɔ si fɛ o wagati a tun b'ale de fɛ yen donc an taara an ye fɛn dɔ fɔ a ye ko application dɔ bɛ yen an ka nin charger ne yɛrɛ bɛ dɔnkili da bi ko k'o ye bi ta n ko awɔ donc ne ka sɔrɔ ka n ta sara mais Thierno ne kelen ka n ta o mun fana sara o ye sanga sɔrɔ ne yɛrɛ hakili b'a la o f'i b'a fɔ dugu na ko Sidi nɛ yan nka a tɔ n t'a tɔ fɔ nka o bɛɛ kɛra denmisɛnninya la ayi a tɛ fɔ olu ye denmisɛnninya ye o parce que i yɛrɛ y'a fɔ k'olu ye fili ye c'est à dire an bɛɛ fitininma ye ko dɔ kɛ n'a fɔra k'an ka segin an ka ko kɔrɔw la a maa caman ko bɛ jira fiɲɛ na dɛ donc o Sidi nana yan ale kelen ka kɛ ne la a ta ma bɔ Falajɛ yɛrɛ kɔnɔ quoi mais ne kelen ka n ta min sara a kɛra hadamadenw bɛɛ ɲɛna i b'a fɔ e de y'a daminɛ ne de y'a daminɛ parce que ne ta de lamɛnna ka tɛmɛ k'a sɔrɔ o Sidi de y'a daminɛ mais a yɛrɛ bɛ min de Sidi a yɛrɛ ala ko tiɲɛ t'a kibaruya dɔn an farala ɲɔgɔn na école de la parce que a ko nin yɛrɛ a kɛlen ka ampleur sɔrɔ u y'ale de gɛn Thierno mɔgɔw tɛ o ko dɔn u y'ale gɛn ka bɔ école la k'a sɔrɔ ale de fɔlɔ ye e neni e fana taara i ta sara e ta ye sanga sɔrɔ sinon hali o enquête nin fɛnɛ école censeur ni directeur yɛrɛ an fila ka nin ko nin kelen ka ampleur ba sɔrɔ olu nana enquête kɛ école la u y'an fila bɛɛ lasigi ka kuma k'an to 10e na a mɛnna enquête kɛlen écoledenw yɛrɛ y'a jira ko Sidi Pere de y'a kɛ écoledenw yɛrɛ y'o jira donc ko in de nana ten ka cari Mali bɛɛ kɔnɔ Sidi ba o ye n ba ye min yɛrɛ y'a mɛn ko Sidi ba yɛrɛ bɛ ka Sidi dɛmɛ sisan Sidi yɛrɛ ka dɔnkilida tɔgɔ Sidi yɛrɛ nana don dɔnkilida la a yɛrɛ kɛra dɔnkilidala ye a tun kɛra rappeur ye san dɔ la a ba tun b'a dɛmɛ a yɛrɛ tilala tuguni ka taa n dɔgɔya mais ma jaabi o la mais ne ka o dɔgɔyali e y'o mun mɛn hadamadenw kan to ma dɔw ko ko Mohamed a ɲɛna dɔw ko ko Mohamed a ma ɲɛ n ka di mun olu ko ko Mohamed i b'a dɔn ko cɛya ni belle voix i tɛ dɔnkili da sabula a don n'i y'a ye a ye sanga sɔrɔ
i kun bɛ ka rap da i b'a fɔ rappeur C'est vrai. kuma la ka a sɔgɔbi cogo dɔ la ka bamanankan sɔgɔbi C'est vrai. Waso a fɔ cogo ɲɛna n tɛ se rap la. nka kuma minnu b'a kɔrɔ Tiɲɛ i b'i den k'a lamɛn jukɔrɔ na nka i ni fa ni ba tɛ se k'a lamɛn Sinon ala bɛɛ kɛra denmisɛnninw la ala daminɛ yɛrɛ bebeden kan min bɛ yen nɔ o kun ye Gaspi don ale de y'a fɔ a yɛlɛma Gaspi kelen kelen awɔ donc ale y'a fɔ a yɛlɛma donc kɛlɛ t'ale ta ye o cɛbakɔrɔ n'i ye mun kɛ i b'i jɔ quoi kosɛbɛ o mais an tiɲɛ ka mouvement ninnu kɔrɔ yan cɛbakɔrɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen olu bɛ kow kɛ k'u dogo quoi ouais ça c'est vrai tu vois d'accord donc ko nana ten voilà i ye tɔgɔ sɔrɔ alhamdulilayi ko taara donc nin difficulté fɛn fɛn filɛ k'an sɔrɔ o de jury kan voilà donc n bɛ fɛ k'a yira cɛ ni muso ni maliyɛnw bɛɛ la non ni ɲina ne ani sisan kelenw tɛ kelen tɛ quoi Gaspi c'est à dire que memo kununama n'a bilama kelen kelenw tɛ mais yɛlɛma donna ko la voilà mais ala fɛnɛ cɔri nɔ a ɲɛ b'a ka jɔni bɛɛ la o ye tiɲɛ donc walayi ne bɛ n ta to ma mais n bɛ yafa deliw fɛ bɛɛ fɛ sera mun ma u ka yafa ne mɛn o o ɲɛna n'i y'a mɛn ko artiste olu de don vraiment a tɛ tɛmɛ nin kan maintenant memo an bɛ n'i labila mali a bɔra ka memo ka kɔrɔfɔ mɛn yan'an k'a bila question dɔ bɛ n bolo n b'o fɔ a ye a bɛ sɔrɔ k'a kan bila a ka album kɔnɔ morceau dɔ b'a kɔnɔ a k'a kan kelen bila o la k'a jira n na k'a fɔ album kura de bɛ na le 25 décembre ni ma fili est ce week-end nata in yɛrɛ tɛ a sera ka parce que le 23 ye donc a tɔ tora 2 jours vendredi donc o b'a jira k'a fɔ memo ko k'a ka nin morceau kura in mina de k'a dira maliyɛnw ma a y'a d'a faw ma a y'a d'a baw ma a y'a d'a dɔgɔninw ma jamanaden bɛɛ ka album in san ko mali rap duman b'a kɔnɔ k'ale yɛlɛmana ale memo tɛna fɔ kunun tuguni c'est à dire que wulikajɔ caman kɛra ka ko la k'a sɔrɔ a bɛ lycée progrès la fo kana bila sisan na k'a caman kɛra janfan de kɔnɔ o janfan de tora maaw hakili la banenu fanenu o y'a sɔrɔ u bɛ denmisɛnniya la nka a nana ko caman faamuya hali a ka jamu bɛ yen k'a bilala bɔlɔlɔw kan ni maaw y'a ye bɛɛ y'i ta fɔ a la bɛɛ ja tigɛra an fɛn fɛn y'a ye maliyɛnw an bɛɛ ɲɛ corora an ɲɛ kun bɛna ka sɔrɔ ka bɔ a kɔnɔ tellement k'an ja tigɛra n ko nin ye mun ye nka bi a filɛ k'o de fɔ ko janfa de kɛra sababu ye ka nin k'ale la u y'a janfa de donc maliyɛnw o b'a jira k'a fɔ memo a nana bi kana yafa de deli k'a fɔ ale kunuma a n'a bi ma kelenw tɛ yɛlɛma donna ko la wa a ye faamuyali caman sɔrɔ ko la k'a b'a profiter ka yafa deli bɛɛ fɛ memo ni aw mali artiste denmisɛnninw bɛ na jamana bi ja aw bɛɛ b'a ka nafa sɔrɔ sabula talent b'aw caman na bɔra k'a citer maintenant conseil jumɛn b'i bolo ka di mali rap denmisɛnninw ma pour que mali rap bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na cɔri nɔ n bɛ se ka mun fɔ mali cɛ ni muso ɲɛna surtout minnu bɛ n ka nin baara kɛ kumo kelen dɔrɔn n bɛ se k'o de fɔ anw fa n'an ba minnu bɛ dɔnkili da n'u dɔw sera ka ɲɔgɔn minɛ ni dɔw ma se ka ɲɔgɔn minɛ quoi mais an minnu ye denmisɛnnin ye k'an bɛ arabu min kɛ an ka yira tɔw la minnu tɛ arabu kɛ mais arabu kɔnɔ an ka ɲɔgɔn minɛ donc nin bɛɛ y'an ye o la je pense qu'an ka nin ko nin n'u bɛ k'a négliger ça va toujours aboutir an bɛɛ kelen kelen sagona na n bɛ se k'o de f'u ɲɛna an ka ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn an ka ɲɔgɔn kungo kɛ ne ta bɛ yen bi n kungo bɛ yen viens an bɛɛ bɛ kun mais ni m'i dɛmɛ k'a dilan mais n t'i dɛmɛ k'a tiɲɛ quoi donc n'an y'o bɔ an ka nin arabu la minnu tɛ ka valeur don an ka arabu la je pense que valeur bɛna don an ka arabu la ça c'est vrai ala ka valeur don arabu la ala k'aw ka arabu jukɔrɔma tontɔ hali bi k'aw dɛmɛ maintenant i ka album kɔnɔ morceau kelen bɛ yen i b'a sɔrɔ o diyara e yɛrɛ ye o tɛ tiɲɛ ye o diyara i ye i donnen studio kɔnɔ i ni Bena Flow i b'a sɔrɔ morceau 12 in na kelen bɛ sɔrɔ a la mun ye memo yɛrɛ touché kosɛbɛ o tɔgɔ ko la jungle kungo kɔnɔna kungo kɔnɔ cogo di an bɛɛ tɛ kungo kɔnɔdenw ye wara bɛ yen sama bɛ yen olu bɛ yen d'accord donc o de morceau diyara i n'a bɛɛ ye c'est vrai e k'i kan filo la k'o daminɛ fɔ mɔgɔw ye walasa a nege ka dugu la u ka se ka taa san joona joona le 25 a ko fɛn mun tɛ dafa ko fila kana na sego kan n'i y'a mɛn pas a bili kunna tu es dans la saison 2 bali bi ten kan Jordan Diamant de bɛ sen na mɔgɔ kɔni tɛna sen na avec de bonnes équipes je pense que Lou Gang sera toujours évidé ouais non Lou Gang merci beaucoup Memo All Star an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn vraiment hali bi album ala ka kɛ ɲɛtaga ye ouverture média yɛrɛ bɛ se ka i jukɔrɔma tonto cogo min na an b'a kɛ sabula anw bi yan seko ni dɔnko tigilamaw fana ye an b'olu fana dɛmɛ kosɛbɛ donc an b'a fɔ ni album in n'a nana an yɛrɛ bɛ caman san a la wa an fana b'a cari mun b'a to mɔgɔw bɛ se k'a san ni wulikajɔ fɛn bɛ k'a la a kɛra concert n'a ɲɔgɔn ye o an bɛ se ka ko k'a la an b'a kɛ an b'a fɔ album in ala ka ko ta ɲɛ merci beaucoup maliyɛnw ni mun ye Momo All Star ye an ka plateau sanfɛ an b'a fɔ aw ye a ye a dɛmɛ sabula mɔgɔ min don ko talent b'a la maa caman y'a jira rap kɔnɔna na a bɛ kuma ale fana ka rap kɛcogo bɛ yen o fana ni tɔw ta tɛ kelen ye n'i y'a ta k'a lajɛ an ka mali rappeur denmisɛnnin minnu bɛ yen Gaspi Ibawan fo ka taa se olu n'a ɲɔgɔn caman ma bɛɛ n'i ka rap dacogo don ale fana n'a ta dacogo don donc a y'a jira k'a fɔ ko album kura de bɛ yen n'a bɛ k'a labɛn k'a y'a tɔgɔ da ko 20/20 o 20/20 k'a bɛ bɔ le 25 décembre ni o ye sinikɛnɛ ye n'i ma fili
ko a bɛ bɛɛ wele bɛɛ ka soutenir a bɛ fɛ ka an ka jamana kuma bɔ a bɛ fɛ ka taa Amérique jamanaw na ka taa Grammy Award sɔrɔ ka di jamanadenw ma ko sabula ale b'a dɔn ko talent b'a la donc an k'an ka Mali artistes dɛmɛ an ka seko n'an ka dɔnko tigilamaw comédiens artistes fɛn fɛn bɛ yen an k'u bɛɛ dɛmɛ mun b'a to u bɛ se ka an ka jamana kuma bɔ diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ an b'aw fo la n'an bɔra o la maliyɛnw an bɛ taa sujet filanan kɔnɔ o mun ye ko minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati in na a b'a kalama k'a fɔ Mali kɔnɔ sisan ko caman bɛ yen minnu n'a bɛ ka kɛ an kunnafonidilaw an jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ ni n ko an jɔyɔrɔ ka bɔ a la o ye kuma de kan ka bɔ anw da kunnafoni de kan ka bɔ anw da mun bɛ taa jamana jɔ kan kunnafoni de kan ka bɔ anw da kɔnɔ mun bɛ kɛ sababu ye jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na mun de bɛ Mali kɔnɔ k'an da bɛ se ka s'a ma mun bɛ kɛ sababu ye jamana bɛ se ka taa ɲɛ maliyɛnw a b'a kalama bi conseil des ministres kɛra conseil des ministres mun kɛra Bandaw ani ka fara Moktar Wane kan ale ye marabolo ɲɛmaa ye olu tun bɛ yen ministres club bɛɛ tun bɛ yen kumakanw na fɛn damadɔ bɔra la minnu bɛ yen ko o ye maaw kamana gan o ye maaw dabali ban nka a ko kɛra ka da kun mun kan o b'a jira k'a fɔ cɛmancɛ fanga laɲini mun n'a bɛ an ka finitigiw la laɲini mun bɛ k'a b'an ka jamana ɲɛmaaw la o ye cɛmancɛ fanga in bɛ se ka ɲɛ cogo min na a bɛ se ka kɛ nin ye stratégie bɔtɔ ye a bɛ se ka kɛ nin ye ko kɛtɔ ye ko mun bɛ k'a bɛ se ka kɛ sababu ye cɛmancɛ fanga in bɛ ɲɛ cogo min na sabula mɔgɔ i b'i ka fɛlɛ da fɛlɛ mun bɛ k'i t'a bɛɛ fɔ maaw ye nka i b'a sɔrɔ la don nataw la mɔgɔ bɛna taa bɔ ko caman kalama ko mun bɛ k'a bɛna diya jamanadenw ɲɛ la a bɛ se ka kɛ o fɛlɛw sigira sen kan mun b'a to cɛmancɛ fanga in bɛ se ka kɛ an bɛɛ sago ye cɛmancɛ fanga in bɛ se ka ɲɛ cogo mun na nka mun de kɛra bi an y'a ye k'a fɔ minɛnninw kɔni bɛ sera yɔrɔ aw b'a kalama kunna sini Mohamed Yusuf Bacili o ye Razbaci ye ale minɛna la SA ni o ye sécurité d'État ye olu minnu bilalen don ka se ka jamana lakana ka jamanadenw lakana Mali kɔnɔna ka an lakana dogodogonin na maa ti bɔ a kalama ni jamana ɲɛmaa tɛ olu mɔgɔw k'u ye wulikajɔ sabati ni ka se ka taa Razbaci minɛ jɔnni y'a kumakanw fɔ a yɛrɛ ka cɛdenw yali ko y'a jira k'a fɔ k'u talen SA kɔnɔ k'u y'a jira k'a fɔ ko Razbaci bɛ olu de ka logo kɔnɔ n'o y'u ka sokɔnɔnaw ye o ko baasi foyi t'a la an nana ye k'a fɔ o kɔnɔna na kuma caman kɛra CDR cɛdenw ye wulikajɔ sabati mun b'a to k'u ka judi a ka se ka bila nka a yira k'a fɔ maa caman y'a ŋunuŋunukaw fɔ dugu kɔnɔnaw la ko n'i y'a ye k'a fɔ sécurité d'État ye nin kɛ i b'a sɔrɔ o bɛ k'a kɛ ko dɔ de kama laɲini mun bɛ yen k'a bɛ se ka sabati taaɲɛ walima ko dɔ bɛ u bɔra a kalama nka ko i b'a sɔrɔ u m'a dabɔ ni ka se ka kojugu wɛrɛ kɛ k'o sababu de la CDR cɛdenw bɔra a kalama k'a fɔ k'a bɛ SA bɔ nka bi an bɔra a kalama k'a fɔ Yalikoyi a ye fɛn caman bɔ a ka kumaw la an bɛna dɔn k'a fɔ u kun ko Razbaci k'a bɛ sɔn ka bila kunun an y'a ye k'a fɔ o sababu la maliyɛnw o kɔnɔna na an kan ka Razbaci ka mɔgɔw yɛrɛ wele an bɛ tila k'u wele sɔɔni mun b'a to ka se ka kuma ka kumakanw fɔ an ye kɔfɛ kumakan minnu bɛ yen ko u bɛna a expliquer k'a jira k'a fɔ k'u bɛ sira jumɛn kan o kɔfɛ a y'a ye k'a fɔ maa caman minɛna k'a ta kunun na kana bila bi la o minɛninw a kɛra ka da ko mun kan jamana ɲɛmaaw de bɛ o dɔn an nana ye tuguni k'a fɔ yɛlɛmani caman fana kɛra yɛlɛmani minnu bɛ yen ko u ye maa minnu bɛ yen k'u bɛ directeuriyaw la olu caman bɔra u jɔyɔrɔw la maliyɛnw conseil des ministres kɔnɔ an nana ye k'a fɔ le directeur général de la police nationale o yɛlɛmana k'o kɛ jɔnni ye contrôleur général Sulaiman Traoré ale de kɛra polisiw ka ɲɛmaa kɔrɔ ye o kɔfɛ an nana ye k'a fɔ o ka adjoint ni o ye directeur adjoint ye polisiw ka directeur adjoint o fana kɛra contrôleur général Yusuf Binima o kɛra ale fana kɛra o ye bi conseil des ministres kɔnɔ décret de bɔra ka se ka ninnu sugandi o kɔfɛ an nana ye k'a fɔ le directeur général du Kanam Mahaman Babi ale dɔnnen don ale fana bɔra a jɔyɔrɔ la bi ale remplacera jɔnni fɛ le général Buba Dambele an y'o de mɛn o kɛra directeur kura ye o kɔfɛ maliyɛnw a ma ban dɛ an nana ye k'a fɔ tuguni primature ni o ye Moktar Wane yɛrɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ minnu na maa minnu bɛ baara kɛ conseillers ani chargés de mission olu caman bɛ yen olu remerciera k'u fo u ka baara ɲuman na ka maa wɛrɛw ta ka se k'a bila u nɔ la o kɔfɛ tuguni ministère caman bɛ yen ministère kɔnɔna na i b'a sɔrɔ la baarakɛyɔrɔ bonda dɔ de bɛ yen n'u b'u wele ko DFM o DFM olu bilalen don ka se k'u hakili to wari minnu bɛ bɔ ministère kɔnɔ ani minɛn minnu bɛ yen ka saga don ministère ka baara kɛtaw la olu de bilalen don k'u hakili to la o DFM olu ɲɛmɔgɔw caman bɛ yen olu baden fana yɛlɛmana maliyɛnw bi conseil des ministres kɔnɔ o bɛɛ kɔfɛ an nana ye tuguni k'a fɔ préfets fana tilala ka na sigi les préfets cercle minnu bɛ yen préfet caman sigira bi tuguni o cercle c'est à dire que o conseil des ministres kelen kɔnɔ i b'a fɔ Kucala ninnu n'a ɲɔgɔnw an nana ye k'a fɔ o caman kɛra o b'a jira k'a fɔ yɛlɛma caman kɛra bi o kɔnɔna na
n y'a fɔ aw ye k'a fɔ ko minɛnw daminɛna depuis kunun minɛnw kɔnɔna na an y'a fɔ aw ye an tɛ minɛnw kunbaw dɔn nka ni mun bɔra la an dalen b'a la k'a fɔ jamana ɲɛmaw a kalifalen don maa minnu na u na bɔ don nataw la k'a pereperela tigɛ jamanadenw ye n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na nka a bɛ se ka kɛ baara in bɛ ka kɛ hɛrɛ dɔ de kama a bɛ se ka kɛ baara in bɛ ka kɛ ko dɔ kama ko mun bɛ yen k'a bɛ tila ka na ɲɛfɔ jamanadenw ye nka anw bɛna tila k'a décrypter ka hakilataw fɔ ko kan a yira k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu caman minɛna Arasta ta kɔfɛ Vital Diop n y'a fɔ n ka kumakan na ale ye PMI Mali directeur ye o welela sécurité d'état fɛ o kɔfɛ tuguni an y'a mɛn k'a fɔ ko Sohaibu Kulibali ale ye directeur de l'AGFO o fana welela sécurité d'état maaw fɛ o kɔfɛ Madu Kone PR général au trésor public ale fana welela sécurité d'état fɛ Sekou Traoré o ye receveur de district o fana welela tuguni sécurité d'état fɛ ka tila k'a libérer surɔ u tilala k'a convoquer tuguni k'a convoquer k'a wele tuguni k'u mago b'a la tuguni sɔgɔmada in na o kɔfɛ Sekou Traoré tuguni maliyɛnw an y'a ye k'a fɔ secrétaire général de la présidence o fana o tun welela nka k'ale tilala ka bila tuguni o bilala pewu o kɔfɛ Agibou Tall o ye adjoint au directeur AGFO kelen-kelen ye directeur n'an ye mun fɔ n'a tɔgɔ ko Sohaibu Kulibali o ka adjoint ni o ye Agibou Tall ye o fana welela sécurité d'état fɛ mun de bɛ sen kan point d'interrogation bɛɛ bɛ k'o ɲininkali de kɛ ko dɔ jumɛn de bɛ yen an dun y'a ye k'a fɔ kunna sini an y'a fɔ an ka kɔrɔfɔ la k'a fɔ n ko an y'a mɛn k'a fɔ an ye article dɔ ye bɔlɔlɔ kan ko ko dɔ de bilalen don sen kan ko mun ye maa minnu bɛ fɛ k'a lajɛ ka camancɛ fanga k'a déstabiliser ka yoboyaba an y'o kumakan mɛn nka an ko k'an t'a dɔn article in bɔra yɔrɔ mun na an ko k'an t'a dɔn n'a sɔrɔla maa mun ye article in fɔ a tigi bɛ ka tiɲɛ fɔ walima n'a tigi bɛ ka nkalon tigɛ maliyɛnw o bɛɛ kɔfɛ article in bɔlen bɛɛ y'i ta fɔ a kan anw kunnafonidilaw fana ye wulikajɔ sabati k'a lajɛ mun bɛ article kɔnɔ kumabaw don nka nana ye tuguni docteur Boubou Cissé ale fana tilala ka bɔ sabula article in kɔnɔ ale tɔgɔ b'a la ko maa caman tɔgɔ b'a la minnu bɛ ka o bɛnbɛnbɛnw sigi k'a lajɛ ka an ka camancɛ fanga ni ka se ka yogoyaba o kɔnɔna na n'a ye surɔ docteur Boubou Cissé ale mun ye marabolo ɲɛmaakɔrɔ ye o bɔra ni ka se ka kuma fɔ kuma mun bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ k'ale fana tulo bɛ kumakan ninnu na bɔlɔlɔ kan nka ko ale nɔ t'a la bi a nɔ t'a la sini wa ko a bi bɛɛ wele maa minnu bɛ k'a sɔsɔ nin kumakan in na u ka na ni preuve ye mun b'a yira k'a fɔ k'ale dabi ko ka se ka camancɛ fanga yigi yɔgɔ k'o t'ale ka baara ye Mamadu Jɛfaga ale bɛ n kɛrɛfɛ n'ale bɛna don ka décryptage kɛ Jɛfaga a b'ale dɔ kɔrɔlen ye n ka premier ministre don Jeff Jer marakakɛ faama somɔgɔw bɛ di baasi tɛ Cɔrɔnɔ ko dɛ o kuma i tun bɛ ka sɛ dun bi yan non parce que n'i ye sɛ ni frite dun c'est à dire que tulu bɛ ja i kan na non bon an ye marakaw yɛrɛ basi de ka di anw ye an bɛ basi de dun basi voilà k'ale ka sɔba k'a la non an tɛ sɔ fɛ sɔ kɔni an bɛ se k'o bila maninkaw ta maninkaw voilà sɔ ni tiga ninnu olu ta ye mais maninkaw tulo b'i la bi dɛ an ta ye basi de n'a ye basi dun dɔrɔn kɛnɛ ka ɲi ala k'a nɔgɔya amina Jɛfaga folikan dɔ b'i bolo wa ouais Cɔrɔnɔ n b'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lamɛn nin wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bila bɛɛ lajɛlen ye kosɛbɛ voilà o de ye n ka folikan ye i bɔra k'a ye nin ko minnu bɛ sen na yɛlɛmaw kɛra bi an tilala k'a fɔ état d'urgence bilala sen kan fɔlɔ an b'o fɔ jamanadenw état d'urgence bɛ sen kan coronavirus kama ko bɛɛ k'i hakili to yɛrɛ la an yɛrɛ ni marabolo ɲɛmaa ni Mokutari Wane n'a taara laboratoire la e tun bɛ yen ka taa lajɛ baaraw bɛ ka kɛ cogo jumɛn ko bɛɛ k'i hakili to yɛrɛ la coronavirus bɛ ka fagali kɛ o état d'urgence bilala sen kan an ɲɛ b'a la tuguni o kɔnɔna na tuguni bi tile fila in na minɛnw bɛ ka kɛ maaw bɛ ka wele k'u bila k'u ɲininka o kɔfɛ tuguni an nana ye tuguni yɔrɔ caman bɛ yen minnu yɛlɛmana minnu bɔra u jɔyɔrɔw la ministère caman bɛ yen DFM caman bɛ yen minnu bɔra u jɔyɔrɔ la e ka jateminɛw bɔra mun kan i bɛ se ka mun fɔ i ka analyse kɔnɔ Cɔrɔnɔ n b'i fo i folen kɔfɛ effectivement comme e yɛrɛ y'a fɔ cogo min na nin tile fila ninnu na Mali ka kalan dɔɔni kosɛbɛ a ka kalan bari sabula ni n ko k'a ka kalan fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ ka waleya jamana kɔnɔna la fɛn minnu n'an tun t'u dɔn kɔrɔlen o dɔw ye jumɛn ye o ye arrestation minnu bɛ ka kɛ nin wagati in na an tun tɛ nin dɔn a ma deli ka k'an ɲɛna donc ni a bɛ ka kɛ an b'a fɔ ko nin wagati in na Mali ka kalan kosɛbɛ Cɔrɔnɔ an bɛɛ jatigɛlen don parce que an tɛ nin dɔn mɔgɔ tɛ nin dɔn depuis ala y'an da an ma deli ka nin y'an ɲɛna fɔlɔ ka nin y'an siɲɛ i b'a sɔrɔ nin stratégie dɔ bilatɔ ye sen kan voilà et comme an bɛ état d'urgence de la i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ni état d'urgence décrétera fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ o kɔnɔna la état d'urgence a tɛ décréter gansan kosɛbɛ état d'urgence ni couvre-feu tɛ kelen yɛrɛ n'a fɔra ko état d'urgence kɔrɔba de b'a la donc voilà an ɲɛ b'a la kabini état d'urgence décrétera fɛn caman bɛ ka kɛ par exemple Arajbaci yɛrɛ ka minɛli an y'a ye dimanche don u ye wulikajɔ sabati vers 19h comme ça u taara ka taga k'a interpellé ko SIO mɔgɔw y'a minɛ donc voilà hali bi CDR mɔgɔw
Yaluku ye n'ale y'u ka secrétaire administratif ye bureau national ale yɛrɛ bɔra ka kɔrɔfɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko effectivement Arajbachi toujours a bɛ yen mais u bɔlen a tun fɔr'u ɲɛna k'a fɔ ko Arajbachi bɛ bila kabiri kunu Ala ye kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ maison de presse la ka kumakanw bolila o de kan k'a fɔ k'a bɛ bila mais malheureusement jusqu'à présent en tout cas a ma bila fɔlɔ bon bi u ka émission na parce que a kun ka d'an ye ka Yaluku yɛrɛ wele k'a ɲininka ko situation bɛ niveau min na nin wagati in na ko a bɛ se ka explication dɔ d'a ma mais n'a bɔra téléphone na a ko ma ko bi comme Arajbachi yan a ye explication di ma voilà explication di parce que an tun b'a fɛ ka wele sur le plateau a ka se ka information di a ka se ka information di bɛɛ lajɛlen ka se k'a dɔn réellement affaire bɛ niveau min na nin wagati la mais n'a a kumana a ka kumakan kɔnɔna la a yira an na k'a fɔ ko bon effectivement ale tɛna se ka na plateau kan ou bien an tɛna se ka wele k'a fɔ k'a kana kuma parce que nin wagati in na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko mercredi don ni mercredi sera cɔrɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Arajbachi ka grand dossier bi a grand dossier bi donc ko grand dossier bi olu de bɛna grand dossier animer ale ni Sam Samabali olu de bɛn'o kɛ bi voilà donc la a tɛna se ka interview kɛ parce que a ko ma ko peut-être dans 10 minutes ou 20 minutes u ka don studio kɔnɔna la ka interview daminɛ d'accord donc malheureusement a tɛ se ka na mais an kɔni bɛ se ka mun fɔ par rapport à la situation de Arajbachi nin wagati in na kɔni an bɛ se k'a fɔ ko Arajbachi selon les membres même du CDR Arajbachi bɛ CDR a bɛ SE mɔgɔw bolo halisa mais a minɛra cause min na Yaluku ye n'a kumana téléphone na a ko ma ko raison ko pour raison d'état ko olu ye maa minnu tagara c'est à dire que mɔgɔ minnu sera ka déplacer ka se yen ka se pour avoir de renseignements auprès de la SE k'a dɔn réellement a minɛra cause jumɛn la ko kumakan mun fɔra olu ye k'a fɔra ko pour raison d'état donc pour raison d'état olu t'a dɔn k'a fɔ ko région kelen min kɔni don mais k'a fɔr'u ɲɛna ko pour raison d'état donc olu fana CDR mɔgɔw kelen don ka mun olu yɛrɛ na c'est à dire a préparé ma tigɛ ka voilà a préparé la ma tigɛ ko pour raison d'état o b'a yira jamana ka lakana kama voilà donc jamana yɛrɛ fɛn min don a bɛ jamana yɛrɛ de kan c'est à dire a bɛ jamana yɛrɛ de kan quoi cause min don a bɛ jamana yɛrɛ de kan mais k'a fɔ ko a bɛ jamana kan nin sens in la ou bien a bɛ nin jamana kan nin tagabolo in la a m'o préparé la fɔ ɲɛna quoi bon au-delà de ça bi an y'a ye également u ye émission animée u ka CDR Media kan ka kumakan bolila min kan o de y'a ko ni Arajbachi ma bila nin wagati ninnu na olu bɛ wuli ka wulikajɔ sabati u bɛ wulikajɔ sabati u kan ka taa maa minnu ni maa minnu fɛ ka kuma fɔ olu ɲɛna u b'o waleya a dɔw ye mun ye k'u bɛ wuli ka taga fɔ ambassades la ani association ba minnu bɛ jamana in kɔnɔna la minnu bɛ droit de l'homme kama u bɛ wulikajɔ sabati ka gɛrɛ olu fana la ka se ka ɲɛfɔli k'u ye parce que olu bolo a minɛra cogo min na ko nin t'a a minɛ cogo ye donc olu bɛ wulikajɔ sabati o de sansi fɛ maintenant pour ce qui est affaire Arajbachi an bɛ se k'a fɔ halisa a bɛ SE mɔgɔw bolo mais a minɛra mun na pour le moment tiɲɛ yɛrɛ la an t'o dɔn parce que a ma préparé la tigɛ a ɲɛ k'a fɔ ko a minɛra nin de la bon o tɛmɛnen kɔfɛ maa caman fana minɛra comme i yɛrɛ da magara la cogo min na mɔgɔw dɔw minɛra PMI directeur minɛra AGEFO directeur minɛra bi sɔgɔmada in na fana u y'a ka adjoint minɛ voilà donc u y'ale fana ka adjoint minɛ et puis le magistrat Sekou ale mun ye secrétaire général même de la présidence ale fana tun welela mais an y'a ye u y'a bila mais paraît-il que bi tuguni a bilalen kɔfɛ a fɔra ko a ka taga ka t'i présenter yen quoi maintenant jamana ko de don ni peut-être que SE mɔgɔw i bɛ taa sɔrɔ peut-être ils ont senti quelque chose parce que n'i y'a mɛn ko SE mɔgɔw bɛ baara kɛ mɔgɔ t'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ ka baara min kɛ mɔgɔ t'u ka baara kelen ye u bɛ ko minnu kɛ fɛn caman bɛ yen e cɔrɔ ni ne an t'o kalama parce que ko dɔw bɛ yen ni a ma ɲɛfɔ an ye ou bien n'an ka wulikajɔ ma se mun ma an tɛ se k'a dɔn mun don mais SE mɔgɔw olu fana bɛ baara de kɛ olu bɛ fɛn caman kalama ka sɔrɔ jamanadenw yɛrɛ t'o kalama donc ni ko bɛ yen n'a bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ ka souveraineté kan n'a bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ ka existence kan ou bien ni jamana n'a menacelen don ou bien ni fɛn kan ni mɔgɔ minnu b'an an bɛ minnu ka mara la ni fɛn dɔ talen don ka ɲɛsin u ma olu de bɛ bɔ a kalama par sabula olu ka ɲɛɲiniw ka ca kosɛbɛ donc pour le moment an bɛ se k'a fɔ ko olu kɔni u bɛ k'u ka baara kɛ an t'a dɔn a minɛra cause min na donc ko b'o o niveau de la kɔni u bɛ ka maa caman nin wagati in na u bɛ ka maa caman interpeller o tɛmɛnen kɔfɛ fana an y'a ye mouvement cayara nin wagati in na kosɛbɛ parce que an y'a ye hali conseil des ministres bannen i da magara la mɔgɔw dɔw nomera polisi directeur général kɔrɔ min tun bɛ yen o y'a bɔ conseil des ministres kɛra bi araba chaque araba de a bɛ kɛ donc ale bɔra yen kanam directeur fana an y'a ye o y'o fana bɔ yen ka mɔgɔ wɛrɛ bila a nɔ la donc ce qui veut dire que sisan peut-être comme an bɛ état d'urgence de la
olu de b'a dɔn u b'u ka kow kɛ cogo min na walasa jamana bɛ se ka tagabolo ɲuman sɔrɔ cogo min na voilà donc olu ka peut-être nin de y'olu ka système ye mais en réalité maa t'a dɔn kun min na a bɛ ka kɛ parce que n'i ye kuma o kuma fɔ i bɛ se k'i hakilata fɔ voilà a dɔnnen tɛ kun min na o bɛ ka kɛ parce que i b'a sɔrɔ la nin ko ninnu fana u b'a kɛ u tɛ fɛn fɔ a la fɔlɔ peut-être fo n'a baaraw banna ɲɛfɔliw bɛ se ka kɛ a la jamanadenw o kɔni y'a fɔ cogo min na ko pour affaire d'état o b'a yira k'a fɔ ko jamana ko don u b'o de fɔ nka k'u y'a yira hali yalugu ka kɔrɔfɔ la k'u y'a yira o kɔrɔfɔ la k'a fɔ ko mun kɔni ye Arazbachi k'a fɔ ko nin ko fɛn kɛra a la k'a bɛ ka torture bien a bɛ ka bugɔ bien ka ko k'a la voilà a y'o fɔ k'u ma torture u ma foyi k'a la kɛmɛ k'a bila yɔrɔ ɲɛnama na k'u hakili to a la ko sabula u b'u ka baara la nka ko foyi t'a sɔrɔ n'u tilal'u ka baara la alhamdulilayi ko n'a bɛ segin u b'a bila ka taa ka denbaya la voilà et puis i da magara yɔrɔ dɔ yɛrɛ la article min bɔra parce que an y'a ye article dɔ bɔra article min bɔra kunun an yɛrɛ y'a kɔrɔfɔ fɔ yan an ko article min bɔra o y'a fɔ de ko un complot de déstabilisation c'est-à-dire que ka a yugu yaba ka transition yugu yaba an bɛ transition min na donc ka yugu yaba a tɛ fɔ yugu yaba sa ka yobo yaba ka yobo yaba bamanankan bon bamanan ne tɛ se ka voilà donc voilà ka mais ni bamananw mɛnna ɲɔgɔn kan d'accord i m'a faamu donc e bɛ bamanankan dɔn to e b'a mɛn ne b'a mɛn mais e b'a fɔ cogo min na ne ka fɔ cogo tɛ kelen parce que e ni bamananw mɛnna ɲɔgɔn kan d'accord voilà donc ka a yobo yaba kosɛbɛ a tɛ fɔ ten ka yobo yaba ka yobo yaba voilà donc maintenant sera ka fɔ ka ɲɛ ka yobo yaba maintenant ko complot dɔ de kun don pour que ka se ka o waleya quoi maintenant a complot in na u y'a yira sɛbɛn min bɔra n'an y'a ye bɔlɔlɔw kan ko maa min bɛ nin bɛɛ kɔfɛ k'o ye docteur Bubu Sise ye n'ale ye premier ministre ye maintenant an y'a ye su kɔnɔna la kunun docteur Bubu Sise a fana ye communiqué dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko kumakan minnu bɛ ka bɔ bɔlɔlɔ kan k'a fɔ ko komi kɛwale mun arrestation bɛ ka kɛ ko a kun ye de ou bien ko bɔlɔlɔ ka message min bɛ yen k'a fɔ ko ale bɛ ka complot dɔ bila sen kan walasa ka transition déstabiliser ko ale sen t'a la ale tɛ nin kalama wa ni preuve bɛ maa bolo mun b'a yira k'a fɔ ko ale de bɛ ka a waleya ko o tigilamɔgɔ ka bɔ ni a preuve ye donc a y'a yɛrɛ ladiya o kɔni na maintenant an kɔni an m'an sigi ka suite de lajɛ ko bɛna tagabolo min kan an bɛna na o de lamɛn nin wagati in na pour le moment an tɛ se k'a fɔ ko u minɛra nin de la an tɛ se k'a fɔ ko u ma minɛ nin de la n'i ye fɛn fɛn fɔ nin wagati in na i b'i hakilinata dɔrɔn de fɔ sabula mun ye tiɲɛ fɛn tɛ ka fɔ maa y'a bon min ye tiɲɛ e tɛ se k'o fɔ fɔlɔ fo olu minnu y'u minɛ olu de bɛ se k'a fɔ ko bon an y'u minɛ ka sababuya kɛ nin de ye donc n'i ye fɛn fɔ k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ma kuma i bɛ sɔn ka fili i bɛ fili voilà donc ko b'o ni Jɛfaga o ye tiɲɛ ye k'a yira k'a fɔ n y'a fɔ cogo min na n'i ko complot ko dɔ de bɛ ka comploter a bamanankanlama in wala ka ko dɔ suruku bɛlɛ duguma maaw tɛ mun kalama k'a suruku bɛlɛ o suruku bɛlɛ an y'o article ye k'a fɔ k'o ko de bɛ ka kɛ dugumana na maaw tɛ mun kalama ka maa caman dɔgɔ fɔ k'o b'a la ko n'i y'a ye ko Arazbachi minɛ na k'o fana bɛ sɔrɔ a la article an y'a fɔ n ko article in bilala nka an ma se k'a tigi dɔn an ye ko bɛɛ kɔnɔ anw a bɛ se ka kɛ maa wɛrɛ y'a tigi dɔn nka anw kɔni m'a tigi dɔn donc maintenant pont mun bɛ yen o ye minɛni minnu bɛ sen kan an y'o de fɔ an ka kɔrɔfɔ la maa minnu minɛna ka na bila sisan na n'i ma fili maa 7 bɔɲɔgɔnko don est-ce que dɔw wele a yira k'a fɔ dɔw fana welela tuguni sira wɛrɛ kan nka o bɛɛ la tuguni an nana ye tuguni k'a fɔ yɛlɛmaw fana kɛra conseiller minnu bɛ primature la Mokhtar Wali kɛrɛfɛ ani ka fara chargé de mission kan u y'olu fana caman yɛlɛma bi olu caman bɛ yen minnu bɔra u jɔyɔrɔ la ka na ni maakuraw ye munna nin ko ninnu kɛra n'i ye fɛn fɔ sisan i bɛ se k'i ta fɔ a la an bɛna se ka ko lajɛ oui mais Thierno olu ka bɔli yen quoi o man ka kɛ balinako ye parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Mokhtar Wali ye premier ministre de ye maintenant Mokhtar Wali lui-même il a été nommé le 27 septembre 27 septembre a kɛra premier ministre ye a nana o ni sisan cɛ fɛn fɛn 3 mois ɲɔgɔn na a bɛ sɔn ka taga la maintenant ni i nana mɔgɔ minnu sɔrɔ yen ne b'a bila o minɛn de kɔnɔna la n'i nana ka na mɔgɔ minnu sɔrɔ ni e kɛra ministre ye sisan ka na sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen ni conseillers de don ni maa wɛrɛw de don minnu chargés don communication ni fɛnw na maintenant c'est à toi de les garder ou bien de ne pas les garder n'a ye e diya e b'u garder parce que e nan'u sɔrɔ yen mais n'a ma diya e fana ye i bɛ équipe falen c'est pas un problème i yɛrɛ dalen don maa minnu na maa minnu y'i ka danaya ye donc i b'olu wele ka na e yɛrɛ b'a dɔn maa minnu bɛ sigi ka baara kɛ donc i b'olu wele ka na quoi a b'o o minɛn dɔrɔn de kɔnɔna la. nka mɔgɔ caman bɛ ka ɲininkali kɛ tari u bɔra u jɔyɔrɔ la cogo min na ko nin y'a kɛcogo ye. non mais parce que décret de bɔra. ouais mais Thierno n'i y'a ta k'a lajɛ a kɛcogo de don ça revient à ce que j'ai dit ni ne kɛra ministre ye yɔrɔ dɔ la sisan ne bɛ se ka na ka mɔgɔ minnu sɔrɔ yen ça dépend si je veux n b'u garder
ni ne nana u sɔrɔ yen n bɛ se k'u garder n bɛ se ka baara ɲɔgɔnya kɛ n'u ye mais n'i y'a dɔn k'a fɔ ko bon il faut que n ka na ni mɔgɔ wɛrɛw ye parce que ne b'a fɛ ka baara min waleya ne ka tagabolo ye baara mun ye mɔgɔw dɔw bɛ yen ne mako bɛ olu la olu de bɛ se ka ne ka baara waleya mais n b'u wele ka na olu bɛna baara waleya c'est pas un problème a bɛ komi minnu filɛ yen bi minnu tun bɛ yen yan'u ka taa bi olu tun bɛ c'est à dire olu tun tɛ yen ka premier ministre kɔrɔlenw ninnu to yen donc ni mɔgɔ min nana i bɛna n'i ka équipe de ye ça dépend n'a y'i diya i b'a kɛ n'a y'i diya voilà ça ne doit pas poser de problème en fait voilà maintenant policiers fana ka ɲɛmɔgɔ changera ne ye ɲininkali minnu sabati k'a ɲɛɲini k'a lajɛ n'a sɔrɔ policiers ka ɲɛmɔgɔ kura minnu nana jɔnni don parce que maaw ti mɔgɔ ninnu dɔn kosɛbɛ maa kura minnu bɛ ka na maa caman t'u dɔn donc il suffit que réellement an ka ɲɛɲini k'a la an ye ɲɛɲini mun sɔrɔ a la maa mun y'a jira a tigi ko an ma k'a fɔ adjoint policier directeur adjoint fɔlɔ ale b'o dɔn ko maa mun don ko force spéciale Bamako yan nɔ ko o ɲɛmɔgɔ don k'a dɔnni don kosɛbɛ wa k'a cɛsiri bɛ k'a tɛ sɔn kulonkɛ ma ko maa mun don k'a tɛ sɔn k'a fɔ nin ko in bɛ kɛ nin bɛ kɛ tan dɔn o tigi y'o jira k'o perepere o kɔfɛ an nana mun fana ye k'a fɔ le nouveau directeur aussi kuma caman fana fɔra k'a jira k'a fɔ maa minnu kɔni nana k'a fɔ hali n'a sɔrɔ jamaba t'u dɔn nka polisiw yɛrɛ ka secteur kɔnɔ ani polisiw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka kɛwalew dɔnnen don an'u ka kokɛtaw donc o ye ko ye ko min bɛ yen ko an bɔra ka o sɔrɔ nka réellement plasiw kɔni yɛlɛmana n'u yɛlɛmana an bɛna an sigi ka baaraw kɛcogo de lajɛ a n'a kɛra ka da kun mun kan a n'a bɛna nafa mun ye jamana kɔnɔ sabula n'i ye ko o ko kɛtɔ i b'a sɔrɔ la nafa dɔ de b'a la walima kɛwale dɔ b'a la a kɛra ka da nin kun de kama voilà Thierno o yɔrɔ yɛrɛ lajɛ par exemple n'i y'a ta k'a lajɛ nin wagati in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko insécurité ba ɲɔ ɲɛlen don kosɛbɛ a ɲɔ ɲɛlen surtout à Bamako ici n'i y'a ta k'a lajɛ mais ni dun y'a ta k'a lajɛ an ka policiw de kan ka anw lakana policiw de b'an lakana yan kosɛbɛ c'est vrai que sɔrɔdasiw fana b'an lakana mais an b'a ye policiw de b'an lakana yan olu de bɛ patrouille ni fɛnw kɛ dugu kɔnɔna ninnu na yan mais nin wagati in na insécurité bonyana kosɛbɛ insécurité bonyana fo ka taa fɔ k'a bonyana an yɛrɛ da magara la yan an ye fɛn caman fɔ bon a bɛ se ka kɛ nin min bɔra yen c'est-à-dire que c'est peut-être un truc stratégique olu de b'a dɔn a bɛ se ka kɛ u y'a ye k'a fɔ ko bon comme insécurité bɛ ka bonya fɛn tɛ ka bɔ a la donc an b'a essayer ka police directeur bɔ yen ka maa wɛrɛ bila yen walasa ka se ka solution sɔrɔ a la mais olu de b'a o stratégie olu de b'a dɔn an bɛ se k'a bila o de minɛnw kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ o ye quoi a bɛ se ka kɛ peut-être insécurité min bɛ ka bonya solution tɛ ka sɔrɔ a la nin wagati in na mɔgɔw bandiw bɛ ka bin mɔgɔw kan u bɛ taa fɛnw kɛ nin wagati in na a cayara quoi bon donc plus généralement i b'a ye hali an ka ministère la i bɛ taa sɔrɔ plus généralement ministres bɛ remplacer en fonction de la situation par exemple face à une situation ni solution tɛ ka sɔrɔ a la plus généralement i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de bɔ yen ka maa wɛrɛ bila a nɔ la walasa k'a lajɛ ni solution bɛ se ka sɔrɔ a la voilà mais DFM ɲɛmɔgɔw dun ka boli e ye mun faamuya o la bon DFM ninnu fana u y'olu fana bɔ yen parce que olu bɛ wari bonda de la siga t'a la wari bonda i b'a sɔrɔ ministère la i b'a sɔrɔ san kɔnɔ u b'a fɔ ko nin ministère in nin miliyari hakɛ de bɛ ta ka d'a ma a k'a hakili to ministère ka ɲɛtaga la u y'olu galo ka bɔ yen ka taa mɔgɔ wɛrɛw bila yen donc e bolo o sɔrɔla mun fɛ e bolo bon Thierno mɔgɔ tɛ bɔ i place la gansan n'i ye mɔgɔ u bɛ bɔ i place la peut-être i bɛ taa sɔrɔ i bɛ ka baara mun kɛ a baara tɛ ka kɛ ka ɲa ou bien peut-être défaillance dɔw b'a kɔnɔna la maintenant ni mɔgɔ mun bɛ sisan an bɛ transition fanga de la ni ko transition fanga c'est comme fanga kura de b'an kan nin wagati in na camancɛ fanga maintenant ça dépend d'eux en fait hali DFM yɛrɛ filɛ nin ye n'i bɛ ministériya la ni e bɛ ministériya la par exemple e ye ministre des finances voilà e ye ministre de l'économie et des finances bon a ka di e ka na ni DFM ye o ye min ye i ka danayama ye maa min i b'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ se k'i ka baaraw waleya i b'o olu bɔ yen o tɛmɛnen kɔfɛ e yɛrɛ b'a dɔn régime kɔrɔ mun tɛmɛna fɛn caman reprochelen d'u la a fɔra ko u ye wariw tununa yɔrɔw la détournement caman kɛra yɔrɔw la fɛn kuma caman fɔra maintenant a bɛ se ka kɛ u bɛ taa n'o base ye walasa ka se ka ninnu bɔ yen parce que don n'a nataw la an b'a dɔn k'a fɔ ko a tɛ mɛn yɛrɛ déjà an tulo bɛ ŋunuŋunukan dɔ la k'a fɔ ko ministre dɔw bɛ yen bientôt a bɛ taga pôle économique la a tɔgɔ yɛrɛ cɔrɔna an b'a dɔn mais an b'an da k'an fɔlɔ k'ani député kɔrɔ dɔn ani député kɔrɔ dɔn donc olu fɛnw de don parce que ko n'i bɛ nettoyage kɛ n'i bɛ donc e bolo ko bɛ ka bouger bon ko bɛ ka bouger cɔrɔnɔ parce que fɛn tɛ kɛ ten o e yɛrɛ ma fɔ k'a fɔ sisan DFM n'i y'a mɛn ko DFM o ye wari bonda de ye wari bonda cɔrɔnɔ mɔgɔ min bɛ wari bonda la nka ni e nana fanga la il faut que i k'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen e bɛna maa minnu bila o wari bonda la olu ka kɛ maa danayama ye dɛ mais e nana minnu sɔrɔ yen a ma fɔ ko maa nɔgɔlenw don dɛ a ma fɔ k'u ye ko kɛ ko mun ye kojugu ye dɛ mais ni e ka danaya t'u kan parce que u ni e ma baara kɛ ɲɔgɔn fɛ est ce que e bɛna se k'u garder yen ten wa
o fana yɔrɔ bɛ yen quoi. Donc il y a tous ces aspects a bɛ se ka kɛ olu hokumu kɔnɔna de la nin kɛwale ninnu bɛɛ bɛ ka sabati. Mais tari nin tɛna nin gɛlɛya wɛrɛ ye cɛmancɛ fanga kɔnɔ wa tari maa minnu b'olu nɔ la e bolo u tɛna dimi wa walima a tɛna na nin gɛlɛya dɔ wɛrɛ ye. Bon Thierno ça dépend ne bolo gɛlɛya ko tɛ n'an ye faso ta k'a bila an bɛɛ ɲɛma n'an ye faso ta k'a bila bɛɛ sanfɛ gɛlɛya ko t'a la ça dépend c'est à dire que a gɛlɛyama yɔrɔ ne ɲɛ tɛ o yɔrɔ la yanni e ka bila yen maa dɔ de tun bɛ yen i nana bila maa dɔ de nɔ la donc ni e fana bɔra yen ni mɔgɔ wɛrɛ bilala yen a bɛɛ ye jamana ko de ye quoi an ka jamana de bila ɲɛfɛ ka tɛmɛ a bɛɛ kan ni o ni de bɛ kɛ sababu ye ni jamana bɛ se ka stabiliser ala k'a to c'est à dire que nin ka waleya Mali ka gɛlɛn an bɛɛ ma Mali an kan ka Mali an bɛɛ ka c'est à dire que le sacrifice n'est pas de trop si c'est pour le Mali quoi en fait. Pour le Mali. Donc ni kan ka fɛn dɔ kɛ jamana ko de don hali n'a sɔrɔ ni e kun bɛ yen n'a kun bɛ fɛn nafa dɔ ɲɛ i ye mais ni Mali ka nafa de ka bon n'o ye a ka kan i ka o kun par exemple Mali de bɛ an bɛɛ sanfɛ. Voilà. Ni kuma barikama ye merci Mamadou Djefaga ka yira aw jamanadenw na k'a fɔ ni de kun bɛ an bolo Thierno Dicrite la nin ko minnu n'a kɛra bi an bɔra k'a kunnafoniw da aw tulo kan nka ka yira k'a fɔ a kɛra kun minnu na a maaw bɔra kun minnu na an y'a fɔ aw ye conseil des ministres de kɛra bi décret de bɔra décret mun n'a bɔra k'a yamaruya marabolo ɲɛmaa kun bɛ yen bandaw kun bɛ yen n'o ye le président de la transition ka se k'a lajɛ maa damadɔ bɛ yen ka olu bɔ u jɔyɔrɔ la an da sera a ma polisiw ka ɲɛmaa b'a la fo ka taa se DFM ni o ye ministère DFM caman ye ka taa se kanan fana directeur ma ni o ye Mamadi Babi ye nin ko ninnu kɔni a kɛra bi ka yamaruya bɔ ɲɛmaaw yɛrɛ kɔrɔ o yamaruya mun n'a bɔra ɲɛmaaw kɔrɔ an b'a fɔ aw ye k'a fɔ an bɛna n sigi ni ka ko tɔw lajɛ n'a taara sira mun kan an da na se a tɔ ma k'a walawala aw ye n'i ye fɛn fɛn fɔ sisan a bɛ se ka kɛ i bɛ nkalon tigɛ tant que baaraw ma ban tant que sigiliw ma ban parce que a bɛ se ka kɛ hali sigili wɛrɛw bɛ kɛ tuguni olu bɛ kɛ donc an bɛna an sigi ka baaraw taabolo lajɛ laɲini kelen mun bɛ an bɛɛ la o ye jamana ka se ka taa ɲɛ Mali ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ an bɛ o dugawu de kɛ su ni tile ala ka o sabati ala ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ ala ka Mali taa ɲɛ an b'a yira aw la k'a fɔ Memo All Star kɔni ka album an y'a fɔ aw ye a bɛ feere site dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Empire Afrique donc a bɛ sɔrɔ o site kan n'i y'a sɛbɛn Empire Afrique dɔrɔn je pense que i bɛ sɔrɔ ka site in sɔrɔ Google sanfɛ donc empireafrique.com donc a yirala k'a fɔ ko album min bɛ ka feere 400 bɛɛ ka taa dɛmɛ ni ka se ka album in sɔrɔ k'a yira k'a fɔ vraiment an b'an ka artistes soutenir 400 tɛ foyi ye bɛɛ ka se k'a dɛmɛ o la donc ko Orange Money fana ka c'est possible donc maa minnu fana bɛ fɛ ka son lamɛn k'i bɛ se ka a fɛn kɔnɔ sortie officielle kɔnɔ ni a bɔ waati sera o ye le 25 ye donc le 25 décembre ni o ye sinikɛnɛ ye donc a sortie officielle bɛna kɛ o la jamanaden bɛɛ bɛna bɔ a kalama donc ko ni maa minnu mɔgɔ fana b'i kunnafoni wɛrɛ pour tout renseignement allez sur la page Empire Afrique ou la page officielle de Memo All Star ni maa min mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ la k'i bɛ se ka taa empireafrique.com walima i bɛ taa Memo All Star ka yɛrɛ ka page sanfɛ o la i bɛ kunnafoniw sɔrɔ donc a yira k'a fɔ Memo an b'a fɔ a ye a ka nin album ala ka barika don a la ala ka sankɔrɔta d'a ma Mariam an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn ouverture média la aw balimakɛ ani aw denkɛ kun don Thierno Ndiaye Mamadou Djefaga ale tun bɛ n kɛrɛfɛ n tun bɛ ka weleli bila an ka Mali seko ni dɔnko tigilama dɔw ma yan ni o ye Memo All Star ani ka fara Michel Kaniba kan donc kunnafoni minnu b'an bolo an bɔra ka olu bɛɛ yira aw la ka walawala aw ye bamanankan na a ka se ka faamuyali sɔrɔ a la ko minnu bɛ jamana kɔnɔ waati na ka yira k'a fɔ an bɛ aw ka bila la su ani tile kunnafoni minnu bɛ yen k'a mana bɔ jamana kɔnɔ n'an seko ye ko mun y'a la k'a fɔ walima k'a sɛbɛn an b'a bila page kan walasa jamana bɛ se ka bɔ kunpan na cogo min na jamana bɛ se ka taa ɲɛ an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ Mali hali bi ala ka Mali taa ɲɛ ala k'an kisi an ka laɲini ye mun ye ala k'a sabati jamana ko la merci à toutes et à tous a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir. Double 7, double tes limites.